Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina rahmatak waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala sayyiduna al-imam Ahmad Rifa'il Kabir radhiyallahu ta'ala anhu, al-kitabatu wal katib, tulisan dan penulis. Walayta syi'ri, aish al-kitabu min al-kitabah, siwa annahu muttasifun min haythu kana mahallan qabilan laha, la min haythu annaha lam tazal fihi wala hiya sifatuh, wa innama hiya sifatul katibi badat fil kitabati la minal kitab. Walayta syi'ri, kadinto kalimat biasana yang kui kangkui sesuatu seki tak paham otaba keng tero paham ah. Ya laita syi'ri du cek saking pas oning, cek saking pas paham dudak remas paham ah. Kadinto kalimat istilah di antara beberapa istilah bahasa Arab, akatia rawi ma'amfuh sakilat ka ummuk berlain semacam ah. Ya laita syari du cik saking atan kula oning dudak remacaran atan kula se oning ah. Ish al kitabu minal kitabati, kenapa kitab mal kitabu minal kitabati, dak ponapa tining ponapa posisi na kitab dari al-kitabah, dari tulisan. Siwa annahu, selain saungkuni ya kitab, muttasifun kadinto siapa sifatan min haitsu kana dari sakirana badaya kitab mahallan kadito tempat qabilan senaremah lahada ya kitabah, la min haitsu annaha lam tazal fi, punten dari sisi sesungguhnya kitabah lam tazal kadinto tetap ya kitabah fihi kadinto badai dalam kitab, wala ban punten hiya tining kitabah sifatu kadinto sifatah kitab, wa inna ma hiya sifatul katib, ban pastena tining ya kitabah kadinto sifatah senoles, badat se tampak ya sifah fil kitabah dalam tulisan, la minal kitabi punten dari kitab. Wa ilaihi ta'udu fil wasfi la ilal kitab, wa ilaihi bendaka al katib ta'udu abali ya kitabah fil wasfi dalam sifatah la ilal kitab punten deka kitab. Wa hiya maka tining ya kitabah sifatul katib kainto sifatah senoles, la punten sifatul maktub sifatah seetoles. Padalika qalbu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tining ka adisa ka dinto atena Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kitabun ka dinto kitab kataballahu fihi al-Qur'ana senoles dalam qalb Muhammad, senoles pasir Allah dalam qalb Muhammad al-Qur'an ada al-Qur'an, kama yaktubul katibu fil lawhi akatia se noles pasira senoles fil lawhi pasira orang senoles fil lawhi dalam loh dalam papan atau di atas papan. Wa in kanatil kitabatu fi syahidi tankatibu biwasitatil ilmi fil lawhi, ban senajan bada ponapa tulisan fi syahidi dalam perkara sepadang tankatibu kadito tertulis ya kitabah biwasitatil ilmi fil lawhi kalaban perantarana ilmu i atas papan, wal Qur'an in kataba biwasitati Jibril, ban Al-Qur'an kadinto atab daka al-kitabah
kadito tertulis Al-Quran biwasitati Jibril kalaban perantarana Jibril fi lauhi qalbi Muhammad dalam papan atina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bimanzilatil qalam. Ben bada Jibril deka kanjeng Nabi Muhammad bimanzilatil qalam kadito di posisinya al-qalam. Wal maktub qadim tining saya tulis Al-Quran saya tulis ka dada kanjeng Nabi atina kanjeng Nabi qadimun. Hakikat akan itu qadim wa huwa al-kalamul azali. Tining al-maktub Al-Quran kini ka al-kalamul azali ka itu kalam azal. Wal katibu wal maktubu fihi wal maktub fihi makhluqani kal lauhil qalam. Tining senoles wal maktub fihi ben saya tulis dalam al makhluqani kan itu makhluk kedua nah maktub fihi kan itu qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalauhi wal qalam kadinto akadia papan ben kolam. Fa inna qalba Muhammadin maka saungkuna atau bakarna saungkuna atina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhlukun kadinto makhluk. Wa Jibril alaihi salam makhluk. Ben saungkuna Jibril alaihi salam kadinto makhluk. Wa ma katabahu Allah azza wa jalla biwasitati Jibril qadim. Tining perkara senoles damma pasira Allah azza wa jalla kalaban perantaran Jibril qadimun kainto qadim Al-Qur'anah. Fal Qur'anu idan qadimun maka tining Quran idan nalayakan ka adinto qadimun ka adinto se qadim. Wa huwa ilmu Allah tining Al-Qur'an kainto ilmuna Gusti Allah. Wala yab'udu ay yuktaba fi qulubil ibadi ala sabilil hifdz wal ilmi. Ben tak jauh wala yab'udu man tak jauh ay yuktaba ponapa kotu toles ya Al-Quran dalam banyak-banyak atina banyak-banyak kebulah ala sabilil hifdz wal ilmi atas jalan hafal ban oning. Punten ala sabilil hululi atas jalan menyatu wal intiqal ban pindah ke hati. Lianna Allah subhanahu huwal hafidhulah. Karena sungguh Allah subhanahu huwa ya Allah al-hafidhu kadinto dat searaksa dak Al-Quran lal abdu lal abdah lianna Allah lal abda punten kainto lal abdu punten kebulah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna saungkuna sengko demun Gusti Allah nahnu sengko nazzalna arya ampun anoronaki sengko adzikra dak Al-Quran wa inna lahu lahafidhun. Ben saungkuna sengko lahu dak dzikr lahafidhun arya sungguh se araksah. Wa yurwa annahu lamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala al-qalam benirwataki puna pasaung kuna perkara lamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala sampuna atau ketika nyiptah Allah subhanahu wa ta'ala ada ke kolam qala maka debu Allah ada kolam uktub nulis seban qala mator kolam ma aktubuh nulis seban apa abdina qala debu Allah uktub ilmi fi khalqi nulis seban datang panguningan datang ilmu fi khalqi dalam masalah tang makhluk dalam tang makhluk ay jami'an setuju tentang makhluk. Wa ilmu Allah maktubun fi khalqi wal imanu maktub. Tining ilmu Allah kadinta emastiaki wa tabaitulis dalam makhluk Allah. Wal iman tining iman maktubun kadinta itulis. Kataba fi qulubihimul iman. Nulis Allah dalam hati mereka ada keiman. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. Bahkan ada punya al-iman atau ngireng teliti tafsir masing-masing atau balik Al-Quran ayatun bayyinatun kaito ayat-ayat sejelas fi suduril ladina utul ilma dalam atena atau badadana orang-orang separingin alladina deka ilmu kadinto istona aparing oning beliau Sayyiduna Al-Imam Ahmad Rifa'il Kabir dalam bab tauhid di kalangan ulama Timur Tengah tasawuf kadinto juga ekocak tauhid ngaji apa ban ngaji tauhid kadinto biasana tauhid seampun abag dalam perkembangan
lakona ate. Mangana kadito beliau nerangaki katan kula ajuna setajah perbedaan antara al-katib ban tolesan ban kitabah. Al-kitab kitab dan kula ajunan oneng nengi bab tauhid angkep Al-Quran kain to biasa manabi nengi orang Arab ngocak mushaf karena Quran nikah hakai kata Al-Quran kadisa tapi tinta sarang kertas kadito makhlukotani kita jauh ban kini ke pembahasan nikah kertas sarang tinta nikah makhluk soalnya kertas nikah mau sholat engki kau ber ki sekali itu juga tinta mana bi kosot engki hilang sedangkan Al-Quran tak mungkin bisa yoper tak mungkin bisa hilang kosot kadinto juga karena kini kan dari bunuh Gusti Allah se azali ban qadim juga sebenarnya dengan atena manusia kain to cai pon reng maturang nginjam dak kalau berjalan ngau ningin atau mengapa lagi artinya kongang Gusti Allah Subhanahu wa taala nyabut deka ilmu sebeda ide manusia ben apalan sebeda ide manusia beni pas ngalle secara utuh si anyama Al-Qur'an kenikah kada manusia artinya Qur'an beda kadinto paring ibu Gusti Allah bagian daripada ilmu itu atau bahkan bade jaocan monarwa lahmuhu wa damuhu Al-Qur'an lagi arot kingah benderan Al-Qur'an kain to majas iki punten tapas kaper ngocak ngakini ke madebung akini ka kain to saking dari pona panjaman tak ajawunah ben saking dari kental orang kini ke Al-Qur'an sampai edebuaki damuhu wa lahmul Qur'an kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai edebuaki ban Sayyidah Aisyah ketika ditanya Aki tentang akhlak kanjeng Nabi akhlakku Nabi Muhammad kana khuluquhul Quran akhlaknya adalah Al-Quran darahnya Al-Quran dagingnya Al-Quran karena bade semangken kayak itu seorang ati Gus Baha kesak manusia Al-Quran sampai itu buki sini kan kayak itu istilah-istilah majaz Al-Quran tetaplah Al-Quran makhluk tetap makhluk napa pidana Gus Baha ben kertas napa bidana Gus Baha ben tinta selakar ekebay alat kakui nulis Al-Quran supaya manusia kain tok gempang di dalam maos ngapalagi bahkan memahami jadi Allah huwallah wal abdu huwal abdu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dipilih untuk menjadi loh untuk menjadi papan Al-Quran pertama. Al-Katib huwa Jibril alaihissalam. Senoles sebagai kolamnya adalah Jibril alaihissalam. Seperti halnya loh mahfud kadin to makhluk, al-qalam kadin to makhluk. Sepakon noles ben Gusti Allah, kolam kini ke loh mahfud, uktub mada aktubu uktub ilmi fi khalqi. Atau dalam sebagian utlub makana wa ma yakunu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Toleslah sebada ban sebekal bada ban semasti bada toles kapi. Toles kapi. Teguna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, engkau ngiding sampai ka sarirul qalam, kemunya kolam jin saking noles ning Lauh Mahfud. Saking dari depan kanjeng Nabi ka makom sekadime makom kini ke beliau sampai mireng deka munyinah kolam menulis Lauh Mahfud. Al-qalam huwa al-qalam, al-lauh huwa al-lauh, huma makhluqani min makhluqillah, khalqun min khalqillah, pakun makhluk nyono semua kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sepaling muljana manusia bahkan paling muljana setajana makhluk Gusti Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap makhluk. Pak atena kanjeng Nabi ibarataki sareng beliau kadito sebagai papan, sebagai loh mahfud. Ibarataki al-qalam huwa Jibril alaihissalam. Saya tulis Al-Quran semakon huwa sahibul Quran haqiqatan. Semakon malaikat Jibril kakui nulis
neng iya tena kanjeng Nabi tang Al-Qur'an wallah subhanahu wa ta'ala. Jadi Kak Dinto ma tauhid kita ke Gusti Allah. Pasera paling mulja itunya Kak Dinto. Tada kan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap makhluk. Artinya tak oleh sembah. Kita ya pas Kak Dinto sopa aja abe tak pes telampes akatia Nasrani nyembah Nabi Isa alaihissalam. Kita ya cirin kati Kak Dinto sopa aja kita tak pes telampes akati orang Yahudi sampai menuhankan Uzair. Atau bos lain cit si tak tos pantas Kak Disa pas sembah nyembah are nyembah kajuan nyembah sape nyembah cemah-cemah. Sopa aja kita kento tidak bertauhid kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa pole nyona sobora? Napa pole pas ngaku-ngaki mursyid seakan-akan muase pas nomor setong sampai kelopain ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikese eta mingin abe, nikese pakerin abe, bentengin abe sareng warisan-warisan an-nabawiyah al-mustafawiyah lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soba aja tak habis telampes keng sobong orang nika thariqah atau sawub pas sampai menuhankan mursyidnya sobong keng kun ulama nika pelak kabe tako senika pageri kada mak ki beda orang sebes telampes cetak ngaji cetak kompol kasa tak kompol sebener din tibi kadang Wahabi edar jendar aban tibi tak apa ngerasa telampes lebihan ben Wahabi ana popolan tak pol kompol ben kompolan setepak kimo-kimo kompolan kita nih kayak bimbing ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak Dinto dalam rangka pakun bertauhid sami akatia Al-Imam Asy-Syabi dan kula katia pernah cerita di min Imam Asy-Syabi Kak Dinto di antara guru nah se amareen jaipon bahasa tasawuf se fitamuhu atau bafatamuhu imareen artinya usulah kan guru daka Al-Imam Al-Hindi nya melengkap dan kula pain pernah setong bakto kain to kadang sekejap namong nang perjalanan pas pangki ngaji sekejap pas wusul tapi lestarian alim lah kain to pas tapangki sareng guru batina kain to pas iajak toreh menora gula tepan antara ka haji mangken ke Mekah muka-muka pareng nasib depak ke Mekah situ aja amin Kak Disa semakin beda kutub hajiah dari Yaman menbita kelera Sidi Abdul Qadir Al-Hadrami Kak Dinto waktu kini Kak caipon kutbun min aqtabi hadi dunya huwa jadi asmana Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Hadrami depak ke Mekah tosan-tosan Kak di mama tak datang Kak di ini Kak ani lekar orang wali ini Kak beda nianin lekar nyelene tapi bani saya helap kasa gitu tapi helap bagus lagi bener kan karena tak nuk kena pikiran kan kan orang wali dengan jemu lah akhirnya ngantos mak pas ada Bu Imam Al-Hindi kayak itu ka Syekh Syabi are para Rabu lah para Rabu nang Masjidil Haram pas temu Rabu assalamualaikum waalaikumsalam asanapel kayak itu tak pernah tapangki tak pernah derem orang wali katika itu jadi banyak cerita katika itu jadi pas mator Imam Al-Hindi Kak Dinto kanca abdinah ya Imam arifni ma'rifatullah Imam ngereng ajarin abdinah makrifat ke Gusti Allah mayu adiker sambil atau kata lo kayak itu adiker ki banyak sih lain adiker lastari kayak itu adiker alongku ketika adiker Kak Dinto dan ini Kak awas gitu Kak benih mas locot dari Ramon
Ka'bah gentes atau pi orang ketelo nih. Ya Allah. Dan kita nih orang aswaja, orang NU sebenarnya secara umum orang aswaja. Cek mengak karomat biasa gini. Biasa kan, namun lekar waliongku, pakun atena tak kunjik berengak gini. Kenapa cek kun kadang ngalak pawai itu tinggeger, Pak Mas'on umpaman ngalak tukan, pangku anon pun Pak Mas'on, bung kana nyaman ngalak, pon kubu kesambu. Kini katunya kapi. Lah nika Imam Asy-Syafi'i Murid Al-Hindi tepana wirid pah Ka'bah niki cepon ngangka aling-lengai orang ketelo nika. Abetul. Sebiasa kita atawab Ka'bah pas atawab. Nika orang pun tak parjaja karomah. Ada khurafat, ada bid'ah, ada cek nika alam lain. Usaha peteki gini. Migrain. Pelengan ke. Lah nika mari kini kah hijanya mana muridnya mana Imam Asy-Syafi'i ini kok alim nih kah al-mufassir wal muhaddits punya karangna pon keng kadang orang alim nih kah ki puto guru sema tepate mangkan ya Imam arifni ma'rifatullah ngereng ajarin abdinah ma'rifat maka selesai itu pas cepon saya cama turun Ka'bah kain to pak ngangka locot dari Ramon aja. Wah tawab kan ketelo. Teku langsung cek saking posisi rakyat dan kulis sareng kasipul. Imam Syafi'i ini ki bag anom itu bang si kedua nih kah. Iolatin ban Imam Hindi. Allah. Masih aku njeka atina. Masih seneng apa olan aban tahu bi Ka'bah. Pah tokol po kanga. Ya Syabi tina. Dan jam turan. Syabi arwah celot. Arwah Ka'bah celot. Artinya tanah. Allahu Akbar. Ka'bah ini kan celot. Ini kata Abuna Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala. Kinikah Imam Al-Hindi beni maksudnya beni nginaki Ka'bah. Gusti Allah amul jaki Ka'bah. Mapas Imam Hindi. Saya nginaan na Ka'bah pah ngojak celot. Napa maksudnya? Tembang Gusti Allah sateja na tidak napan sama sekali. Jadi sateja na kaintoh perantara. Mak polisi lain. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nika sateja termasuk peran bengla Gusti Allah Subhanahu wa taala paling ngeraja. Kaintoh saya maksud pernah penyamana Sayyidina Imam Ahmad Rifa'il Kabir radhiyallahu taala anhu ngajari ba'abaan sopa aja aba tak pes telampes sopa aja aba tak pes telampes bentak bu kesambu nih itunya nih kan kita mana bi tak pol kompol tak saling asah tak saling pernah penyaman gesekan kesambu kadang kesambu cek kembang kesambu ben kadang kesembuhan kayak jual di antara masyarakat bacaan no pernah akan kesimpul ruah bacaan roa kompoya kisimpul roa harus yang nomor telok potran rojan mulai kini ani roa jadi sampai bila abah nikah saya tak ambu bu kesambu nikah mohon kesambu ongku ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tak apa dalam rangka namanya amol jaki hal-hal selakar esanderaki ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tak pernah apa punten kita kesambu ke Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi ini kasar-kasar ngatoren tapi saya enggak gini kesedeja ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ben perantara kangkui naiknya keimanan kita ada ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Syabi tina dia bunda Imam Hindi cong celot jeria artinya beence bu kesambu polan etawa bin Ka'bah jeria tocun nabaan ibadah ngaji sampai alim benih ngajriyah beniking karena baan tero etawa pernah orang-orang atau bahkan Ka'bah jeriyah baan tocun na iajarin syahadat ngaji salat Allah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi Imam Syafi'i tak lepas punten pakun apa sedaja na perantara sedaja na sebab
teti ma'arif pada aben ke Gusti Allah Subhanahu wa taala nika tak lupa punten karena al-kummal kadalik. Orang-orang yang sempurna kain itu tak lupa. Tak lupa pakun ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin benih-benih nika kun bimba bili itibar benih maksudnya abida akin atau apun julakin setong ben setong apuntan. Sayyidina Jibril alaihissalam sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba pikir pasere se paling semak ke Gusti Allah dua ni kata. Jane kecetak tak binjangan di Gusti Allah malaikat Jibril. Se paling semak pasere. Lengan bahaban. Malaikat Jibril alaihissalam. Cek saking jawab sanika, sere se nyala akina. Saya saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sere se nyala akina. Tapi coba secara akal bengkang nih kan. Kah dia semaan malaikat Jibril karena malaikat Jibril candring madura pak lekor jam nih kan ngantos pakon dari Gusti Allah. Tapi selebih mul coba sira. Awwalu ma khalaqallahu ya Jabir nurun nabiyyika. Selebih mul jama kun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli sunnati wal jamaah. Ana apa bolana? Ana apa bolana? Karena Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atena arrona sarta Gusti Allah betenah ada wa ke masyarakat. Kanjeng Nabi ibri nafsu ki ben Gusti Allah secara basyariah, tapi nafsu bisa ditundukkan sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril merdeka. Ejepta langsung beantang jan Gusti Allah beantang rosoro. Nang ben kotros. Beantang di nafsu. Ban ibadah terus. Kati malaikat selain, cipta angku atas betas beta tambu-ambu. Kanjeng Nabi paring saja jaman Gusti Allah. Ya akal baan, ya arona baan, ya nafsu baan. Ya daging baan, ya tolang baan, Ya tereta baan, ya majadin baan. arwah kapi. Lagi nikah. Tapi kotak ban Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi inayatillah subhanahu wa taala kalaban pertolongan Gusti Allah lakar Rebuna Gusti Kanjeng adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Guna nek kala didi Allah Subhanahu wa taala. Engki sangkala kadito. Puncan sa kadito. Umayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang-orang wali kadisa para de pak kini kan tak kira de pak. Sakadito tak kira de pak. Ken kun ma yantiku wa ma yatakallamu waliyun min awliyaillah subhanahu wa ta'ala illa bi ilhamin min Allah subhanahu wa ta'ala idza wasal ila darajatil kamal. Tapi bakun setirna syariat tak debu bahkan tak tengka kecuali lakar sesuai sareng ajaran Al-Qur'an berhadis bahkan pada sebagian yakni ma yatakallam wa ma wa ma yatakhatta wa ma yaf'al illa bi amri min Allah Subhanahu wa taala. Orang wali ni kak tak mangkat keman kadiman, tak ada bu kecuali lakar sesuai ban syariat Gusti Allah bahkan epakon. Contohnya. Ya, namung contoh kan itu. Bada dimin orang wali asmana al-imam masyhur kan itu. Al-Imam Abdul Aziz At-Tuba. Aslina Abdul Aziz Al-Harrar. Keng ma'ruf bit-Tuba. Kayak itu banyak kan itu apa namanya? Murid Imam Al-Jazuli. Murid Imam Al-Jazuli. Al-Jazuli se sahibud dalailil khairat. Sahibud dalailil khairat alladhi tufi masmuman. Se setah capora racun. Dan gula sering mendapat kini kap malah tak bu kesambu. Beda kiai coba racun mati. Mata macam maki pedes. Tareng ke anu ruah anu jangan coba cocoreng gila pas loka ada. Kiai di remah lah. Ripah tadi ring mati sahid munda iya. Beda Kanjeng Nabi sampai lokah dalam kitab-kitab sejarah. Wallahu alam bihaqikatil amr. Bada cerita Kanjeng Nabi mana labu ikut tepas sampai lokah kan kain to yani sabil min subuli syahada
wa nailil ajri was thawab min Allah Subhanahu wa taala. Kaito Imam Jazuli ngagungin ben saya aracon Imam Jazuli ini pernah ngaji ke Imam Jazuli. Masya Allah, Allahumma ya salam. Pernah ngaji ke Imam Jazuli. Pernah ngaji. Kan karena ulama ini kan madepak tangki, madepak tersinggung. Pahyundang, pahiracon. Dan ini sebanyak nyon sepora. Muka-muka tak ada di Indonesia. Red moret si masuk ke pemerintahan. Engki, mak masih menyinggung melolor ya. Mas son horak kerema pas ramaki rekan. Pas era jona. Ulama ini kekun madepak, cetu ke sama madepak. Ada bu, aca-aca, nyampe haki mari pon. Sin orang ki, tak orang ki. Ampun urus nabi saya bang bergusti Allah SWT. Kan cer kau tu benda si ada bu. Jadi kan to Sayyidi Al-Imam Basera Al-Jazuli ngakui moret asmana Al-Imam Abdul Aziz Al-Harrar, saya terkenal kalaban julukan At-Tuba Dimin ni Maruku. Pas beda ceritana kini kasampuna Al-Imam Al-Abul Hasan saya tangki Abul Hasan Al-Andalusi, Abul Hasan Al-Andalusi rahimahullahu taala kadinto ceritana beliau kadinto insyaallah kini kan bapak nikah orang wali nikah kadang tak ada bu nyak benyanteng karena tak ada bu tak lakukan sesuatu kecuali bi amrin min Allah. Nikah alim nikah pun Abul Hasan Al-Andalusi kan itu. Diki mana bi salah ya banyak mana murajaah keng ten kula kan kini. Nikah alim pun tapi apa ngerasa aben nikah mak gelisah. Engkau nyari guru de meretang ate mak taklim tenang tang atir ya. Pas beda debu Allah alam kini dari orang pun apa hatif dengan suara Syaikhuka jaipon fil adwa kuruna bahan pada daerah Adwarwah. Adwa ni kesemak ben Fas Maroko. Nika pas mangkar ke Kadisa nyari kabar. Cekun nano tak nyebut suara ni tak nyebut asma. Syaikhuka fil adwa berangkat. Depan kasa sare siapa tang guru ya ungkunu ya mata mangking kok dina akhirnya muka tuku karena isyarona guru neban benar dua muka tuku aculan biasa ning rekan benar sambil ngantos kabar pada suatu hari yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Kadisa beri setong madrasah pas bodoh kabar orang bodoh syerabu di mah Aru dari Maknas sama Syekh Tuba Abdul Aziz Al-Harrar wali kabir wah ada datang ke pioreng lari ya tang guru ya Syekh Abdul Aziz kan itu pandang nang madrasah beban kubah jaipon ngantos orang-orang saya cabis ya tabarrakuna min syekh cabis leka itu ibu tokon intep separoh tidak maling ngaraga satangki. Artinya menandakan bahwa toko ini ketutup tapi tak tutup total sini kak. Orang yang kik berparloh kemarin abah dia boh. Ada sini kala. Itu tutup separuh, nanti keluar. Dina kok kun sekecil antara habis kemarin pas beli ke toko kok. Berangkat di Budi pon orang pun posa. Madrasah kain tonang di Budi. Arya. Teng akilir orang ajabis kan padang kain to Sidi Abul Hasan Al-Andalusi kain to pas jokoh Syekh Abdul Aziz At-Tuba ni ka Al-Harrar jokoh langsung kalengkai orang ahlan wa sahlan pas wa ta'ana wa khada bi yadihi wa sa'ida ila daraj pas ya dan kantum yan beka ke tangga ke atas. Masya Allah. Mana bahasa kita Pak fama katha hunayatan wa nazalah. Sekejap ya tas pas toron tangceran kena kok mulia. Ibnu Syekh Abdul Aziz At-Tuba. Aduh imam. Ki korang imam kak di mak kiai. Caki puru rabu kiai.
Kadi ki orang kiai can masyarakat situ aja. Majitu ila hadal makan illa bi amrin min Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Li ada'il amanatah li rabbiha. Gula datang ke kantor illa li ada'il amanatah li rabbiha. Gula kun epakon madepa amanah dari Gusti Allah kasih andi amanah kini kah. Ben gula pun tabangki gula mulia wala ubali. Gula mulia pun. Al-wali naka kepanjangan daripada para anbiya wal mursalin khusus Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teti mai takallam wali-wali sesampurna wa ma yaf'alu syai'an illa bi ilhamin wa amrin min Allah subhanahu wa ta'ala. Kadito sakoni tentang guru kita bersama dan kula matur guru kita bersama karena kita setuju pasti andi sanad kasih sebut gini kah. Saya nyama Sayyid Muhammad Alawi Al-Malikil Hasani. Bade saya ngaji langsung, bade saya lebat guru-guru kita. Saya tapeta, saya Penyuanyar, saya Al-Amin, saya Anokoya, saya Kelabaan, atau baka Adima bisa pasti reza tak guru. Sayyid Muhammad kainto, rahimahullahu taala wa radhi anhu. Sayyid Muhammad kainto kun ke Madinah. Dia kan ngantos eti dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditawarkan beberapa kali ke Indonesia boleh, beliau ada pun kita ada eti. Kita ada eti. Bahkan kun ke Madinah, mana bi ketika pun aja beliau kangkui mendapat izin, taklim datang, taklim Rabu eti gini kah? Biasa makon kah? Kayak Toifur mawarti kah di saja pun. Coba tengah Toifur merangkok kotro ke Madinah atau ada eti ya. Banca ada remah mator ke Kanjeng Nabi nyo anak eti. Ya Toifur kayak to kiba de mangken sorga nah. Hafizahullah ta'ala kadinto an paringin wirid dan benebu Sayyid Muhammad mana biar wirid nih pas ketondu parabu Kanjeng Nabi. Tapi pas ematoraki ban ke Taifur abuya ngantos eti dari ajunan terong Medina iya les orang mangkat mana biar semua nggak gini kan mangkat tak mi Sultan nikah anak banyak kadang motor TV lebat orang. Kaya itu al-kummal, orang-orang yang sesampurna ya junane pun Allah Subhanahu wa taala. Dan kula panjenengan sedaya kun esok on ben ahlus sunnah wal jamaah tidak ingkar akan hal-hal yang demikian, maka kita bakal eparingin bagian daripada hal-hal tersebut. Kun epakon tak ingkar, mana ingkar tak kira oleh kecelepan kedamaian sebangsa ateh akati seekaule kedamaian orang wali cerita cinta cerita syauq cerita al-unis cerita mesra ben Gusti Allah cinta kerong Gusti Allah mun pas ki ingkar ka hal-hal ka tiga dito napa ja kini ka alam lain istana beni alam aba kengkun aba epakon mana orang wali ongku napa cek kini ka napanya mana hal kini tapi kita tak kenging pas awal jual nggak gini. Seakan-akan makin dimin, seakan-akan tangki pas kundin tibi si baju si lain pak tadi sekali. Ini kasih masalah nih kak. Tangki, berarti nyon sepora. Kesipul ini kan naksibandi. Pak Imam Bahuddin melolo si sakti, pas tadi si lain pak sakti sekali rekan. Ini masalah nih kak. Misalkan ke Mahfud nih kak, Syadili nih kak. Montang imam daya enggak sih lain pasti ada sekali nikah sih masalah punten al aulia kulluhum ikhwan kumul kummal inda Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tinggal pun din saya rabai makanya kita pol alhamdulillah benih geng kita napanya mana kita kain to majelis sangat terkenal ke mancanegara nih kata majelis majanin nih kak saya sepen serang kesipul ke Mahfud ke Zarkasi nih kak Akbarul Majanin nih kak Bikor bin Majanin nih kak napa kompleks semua kompleks nah beda Setijani beda poniatoren terus nih kak sekejaki japon beda napa hafla Tijani nang lo maceng berbes din gula kasa napanya mana software. Jadi, dan alhamdulillah banyak informasi kita kompleks. Artinya
napa saya sare abe? Gusti Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah. Imam-imam kita masing-masing, apakah selebat anokoya, al-amin, penyuanyar, petet, penyuaju, kelabaan, kini ke perantara saja. Orang tak betah. Kini ke perantara saja. Tapi kita kaintong tak mungkin lupa ke perantara. Lebih dimma kita. Cek ibarat rantai nikah, abe saya akilit tengah sebisa masuk norok rantai juga atasan. Tak mungkin abe pas langsung ke Gusti Allah. Tak mungkin nih kan. Mak boleh abe, cek Gusti Kanjeng Nabi SAW sebagai sebab masih dikirim malaikat Jibril untuk menuliskan Al-Quran di hati Nabi Muhammad SAW. Artinya kita kainto tak mungkin tanpa perantara. Kenapa ki? Lupain bon. Nabi namo penasaran kan ben Oh punten. Punten tak ingkar. Mak bisa deh ya roh punten tanah apa tan gali wan warlo. Mak bisa. Sampai akal kita kainto tak jeboongku. Pas ada cerita-cerita ternyata tidak ada kisah seorang wali pun, tidak ada kisah seorang wali pun tentang keramat-keramat itu kecuali kini pernah dialami Nabiun min anbiya'illah subhanahu wa ta'ala. Pernah dialami, minimal mirip. Tapi kini kan mas tetesan dari mukjizat para nabi. Tak mungkin punten. Mas tengah kini bahkan setetes kini bon. Bahkan berdisa ada bu al-mu'jizah al-karamah hiya al-mu'jizah. Bahkan itu jadi solehah uskun minat. Engki di antaran kini artinya penasaran, gali sekali mon penasaran. Nika kamu sombre. Kengkun kini kita guna napol kadinto ponapenya mana? Kita sebut semuanya. Kita muliakan semuanya. Seterusnya kini perantara masing-masing abad ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Silakan muliakan guru kita masing-masing, tapi cek sampai meniadakan yang lain. Menspesialkan guru kita ya tuh oren. Sepora Tijaniyah Al-Imam Sayyidi Ahmad At-Tijani. Ya marhaba, ahlan wa sahlan. Tapi benda orang acara tamu Imam Syadzili. Oh, okay, coba dewalin. Ampun. Bada saya Moshe Abdul Qadir, pian Qadiri ingki. Coba dewalin tikal pon. Pon challenge bitu saya bang. Mon gula punten. Tori korang gula ngacir ya tori. Mana bit napanya mana caipon bahsul masail NU tahun sekian sekona di antara tori konika at-ta'allum wa ta'lim. Tambu sekali ngaci ben ngacir. Mungkin seminggu sekali. Allahu a'lam Allah. Tadi dan kuliah nyon semua berbagi pengalaman nih kah. Ribarin pada kanca atanya ke dan kuliah. Ngawasi napa leolen dari nyon sepora Jatman mereka. Jatman ini satu organisasi di antara sebanyak organisasi yang menaungi Toriko di Indonesia. Jadi kita tidak ada masalah dengan yang lain. Tanya Aki, misalnya kanca, napa leolen sekoni leolen pada apa? Berdesetong orang alim duduk bersama Abdinah di tempat kenikah. Ya Allah. Kayak mau fur nih kau nih. Kayak mau fur nikah nyama nontoles nak kenikah mau nyama di dunia lain Dani gini kan. Pas Dani gini. Nih ngelam jin Dani gitu. Nah, ini lama manusia Dani. Nih malaikat mau fur. Yang mana dengan kalangan malaikat sama? Tadi nanti jatuh nih. Lagi orang apa buru gini kemarin. Jadi pada setong orang alim anom ki alim nih kau. Orang keras orang. Tapi neng sahabat neng bagian Jatman. Alongku serang gula langsung akrab dengan gula. Mungkin erona banyak pada mungkin tadi. Ini kok keras nih kau. Lape takar kerasa ilmiah. Dan kulit tempat keselembek. Dan kulit tanya, Sidi, panjenengan toriko kenapa? Dan kulit Sidi dan kulit toriko umum. Toriko kenapa? Abayat kafasir punten. Pas tahu hasil basul masail Nahdlatul Ulama cuman kona. Oh, iki paham bahwa di antara toriko mu'tabarah
at-ta'allum wa ta'lim. Ngaji ngaji ngajar, ngaji ngajar, ngaji ngajar. Sanausa tak baiat ke setong masyayikh nikah jukan yu'tabar bitariqah. Yu'tabar bitariqah. Kercambu sekali lah. Ngaji ngajar, ngaji ngajar, ngaji ngajar. Tak di kesempatan ngajar ngaji terus, amal lagi, ngaji ngamal lagi. Kini ke akatia secara umum akatia ashabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana pemaki tapi taule nyala aki selakar atoriko secara umum ka disa. Biana baiat ka pasera ka Kaki Ahmad Tijani perenduan apa? Tijani ya. Tahu sangat kini kebon at-ta'allum wa ta'lim cokop. Ampon, tinggal pon senika-nika. Kan tocunah kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lebat ka di mak bisawas at-turuq kathiratun bi'adadi anfasil ummah kini kan. Bahwa jalan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ka ento cek benyan. Benya ramih yang orang bara bi'adadi anfasil ummah. Sebanyak nafasnya umat ini. Dan kula anu juga ento kabukan sekali tangki masalah kini ke bawah sop aja abak nih tot nyon sepora. Nah pembahasan kula tahun yang bahasa sealos. Tak teng pedeteng seakan abak sebentar pun. Selain seakan-akan masalah. Dan kula ketika ada seorang alim besar akatia Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Pasire saya ngokom wali gini kan. Jadi Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani dari telimah ngajar ke Al-Azhar arancam. Wengki benih kun kok ngaku nggak mangken. Mun gula yang tangga kok sekali jangan kisar kasir kan. Jadi makin tak lonjak gula tak ada pesan. Lagi. Tak kau benih kun sing aku pas bisa lonjak kan. Kan gula tak ngaku kan. Jadi Imam Abdul Wahab Asy'arani ini kan nulis kitab kumpulan orang wali asmana Tabaqatul Kubra. Tabaqatul Kubra nika beda Tabaqatul Sura, Tabaqatul Wusta, Tabaqatul Kubra. Sebelah yang terkenal nika. Enten kene kun. Yang artinya situng kun keng bekantel. Dan kula meneliti area demaan sanatah. Sanatah orang ketok Penasaran. Penasaran iki. Kan sareng kula. Area Qadiri, area Khalwati, area Syadili, area Fulan. Bedah beberapa masyayikh dalam sita uning sita dek sanar artinya ngaji biasa. Tapi ngaji ke orang wali sebelumnya, ke orang bukan orang wali sebelum, tidak ditampakkan apa nama torikohnya. Dan kula ateh aja ketibi mungkin ari saya kocak tariqatut ta'allum wa ta'lim. Kan beda sekarang itu tadi ke. Sebagian pesantren engking aja kengkun tak kenging la nyala aki selakar menempuh hadal manhaj wa dzakal manhaj wa dzalikal manhaj. Ang ngereng kadi masih makempang depa aba ke Gusti Allah jalani. Mak gula ki ku mesak. Ngereng aja bis ke pasera. Tai santai mana bi tariqon ke mukhlis debat langsung mun parlo. Jadi kala kula pada saya ke depan kambian kena. Lah kaki. Sanmi terbuka. Sepenting manfaat sini kena. Sepenting manfaat. Kula pada saya ngerti kula. Muncut penasaran. Gitu. Abu aja lah kau cerita terus akibai. Loh, Aku aja, tapi bener-bener dari Jerman formalisasi setak formal. Formal kalau itu orang formal itu apa setak formal. Di antara bentuk setak formal ya itu seperti atau taklim bentanggung kan tak formal. Biasanya seformal ya itu mesti ditandai dengan bendera, dengan label, dengan ucap, dengan Beda mungkin kayak itu bisa contoh aki pertemuan alumni. Misal pertemuan alumni Pondok Pesantren An-Nokoyah Late. Atau pertemuan alumni Pondok Pesantren Bata-Bata. Dulu cakancah ngaji tabata atau punyanya. Ketika Cooper saja
Sopa aja tak apa ke ilmu nak guru mabada pertemuan alumni sekali melora atau berguru atau bahkan kiai sekali kain itu menyempatkan diri untuk merangkul mereka. Pola masuk kain itu dekat tariqatut ta'allum wa ta'lim. Sopa aja cakan dinto pakun itu nyaki jong. Pakun ban semare maurib baca. Pakun ban semare sobu se pada bare poduk. Biasan mari poduk lestari sobu ki Al-Qur'an, ki surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarak misalnya pon. Mun semare apa mana? Selestarena maurib ki mukim wiridan biasa rotib al-haddad. Lestari Isya kan poduk sekali dinto lagi. Kayak itu. Tanpa ada label thariqah tertentu. Mungkin kain toh juga masuk dekat bab thariqatut ta'allum wa ta'lim. Ki kayak Tapon sudah untuk beda angkutan, tapon beda angkutan pas area dokter itu selake, area dokter itu selake. Soalnya pun la ilaha illallah kan cetlah biasa. Oke. Semua la ilaha illallah. Tapi kemudian formalnya la itu la ilaha illallah ijariyah, beda la ilaha illallah naqsyabandiyah. Oke. Kita kasih mula kita lain kan. Ini kan beda tuntunan masing-masing. Misalnya pon sejelas nih kak. Cara sebiasa la ilaha illallah apa ada nih? La ilaha illallah na orang Alawiyah. Sada Ali Ba'alawi dan pengikutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba tahlilkan di saat tadi nikah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Neka ki lake. Ki. Abang se Naqsyabandi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Montak ya aku Naqsyabandi Syadili. La ilaha illallah. Qadiri. La ilaha illallah. Buang ke kanan, buang ke lu. Selain Gusti Allah pas isbataki illallah mon relakian boleh jangan kisah waduh saya mana punya mana sahabat kasih nih kemakin ke kisina lagi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mahe ko jabi ni nga kini ke kisina aja tambu sekali. Saya kun ngalak seminggu sekalian lam Jumat. Kamu masih laki mon ngadi katore. Kita tayan tambu sekali. Penting katareman. Engki. Kadang chat iki. Bahasa Arab gini kakek. Tergantung maknanya Mas. Hayyun maujud engki sebeda. Benih saya apa beda saya beda. Mana nak? Bi engki bermakna kita ya toren kadin to. Hayyun maujud engki. Engki wal hasil hayyun maujud seodi saya beda. Ben saya beda. Engki. Dua kali apa? La tas'al. Cak tanya boleh. Tapi kalau berapa ambu ya? Rimalah, bukan rimalah. Kan la sabilu intiqal. Dari kantor wala tas'al an kaifiyatihi dil kitabah. Bencatanya panjenengan dari cara menulis, ini menulis, cara ini tulisan ya. Wa kaifa irtisamuha dan bagaimana menuliskan kitabah. Fis sudur dalam ate. Dok rumah cara nulis sama malaikat Jibril Al-Qur'an ya ate Gusti Kanjeng Nabi. Catanya kita pun. Ana apa bolana. Tapi manabi cat terono ke saya pun kejar kasih ya toren. Dok rumah cara nih ya, dok rumah cara. Dibudin cek urusan ben Gusti Allah. Saya penting dibudin penunduk pas ketika abah ni kepon tak mampu. Ya Rob,
La ilaha illallah. Mari mah. Mereka Jibril kat itu juga ambu tak jadi papan boleh kesalainan kaum mereka kanjeng Nabi. Jambi rahasia rekan-rekan hadena. Punten. Dabuna Al-Imam Syribarin Al-Imam Abu Madyan Syu'aib radhiyallahu an Al-Quran nazala wa tanazzala. Manabi Quran se paten kadisa sobung pon kan kasab. Tapi ma'ani Al-Quran ini terus mengalir ila yaumil qiyamah ila suduril mu'minin. Misalnya berdiri mereka Jibril boleh. Angki secara kadisa empon sobung pon. Bisa ilham min Allah subhanahu wa ta'ala, bisa juga saya lama nih malaikat Jibril pakon bergusti Allah kangkui madepa. Kita anak apa? Tapi seorang nah. Ki badai jabatin kula cerita sekali. Jabai Jember nih kah? Orang yang terakat Abu Ambu. Terakat Abu Ambu pas abale kata tangga nah. Engkau malam mah beri keres ben malaikat Jibril. Nika masalah nak ni. Mak tahu ban malaikat Jibril nom. Nika kiburu sete orang. Tetangga nereng sepoten kula. Mak tahu cak abale kang ko. Keng tak sebudak semanaten kula. Ya pan bulan. Engkau malaikat Jibril ya keres dan duaan langsung. Dan jangan sepor tak kok pakai masuk nggak gini ke makin dimin rekan. Iya, makin dimin. Nah tadi ya ngere. Ternyata negatif isur telusurin pernah kena TV jong-jong. Isur aja lah boleh tokol pun menjadiin kira. Cek tambu sekali saya terakat. Yang teli keres pun. Tung malam terakat apa asal tak ambu. Ya. Bisa penakan, bisa jin. Oke. Dan kula tau mana ya tren kiai ke jompo, ke beli kiai keres. Ya tren kiai. Kadinto dan kula oleh nangi yastale. Kadinto de tengan ke jompo. Punten tango bang nap di naga. Kenapa? Kini ke jin ngicok di noreng. Ini kita kok jin ngecok di orang pacul tu galap cina ngubang nasi ceder bener bayi. Lah ni kan kulihat ternyata tak nyinggung apa sih deh. Kejadian katan kulit TV. Dan kula aku lihat mangkok melihat keres sehasil kecoan. Ketika dan kula pun yakin bahwa kini kecoan pun ada berarti. Enten nih kan dari pujuk nih kan, dari pujuk. Jangan semua nih kan kejadian kejadian kulit TV dari pujuk. Mak beda pujuk keresaannya rantor. Asli di naing tong. Ada sertifikat. Oke. Jadi gula ada motor senika karena ten gula parjaja ke kiai gini kah? Kiai gini ke kengkun ecoko coba nih jin. Laki kaing tong. Iya keres. Astagfirullahaladzim. Wala tas'al an kaifiyati hadhil kitabah wa kaifa irtisamuha wa kaifa irtisamiha fi sudur. Fa inna dhalika yastad'i fatha babin kabir. Maka sangkut kaisa soal yastad'i kaito mengundang ya dalik fatha babin kabir ke muka bab siraja min abwabil malakut sebagian dari pintu-pintu alam malakut. Dan ini kah mana masalah keres benar malaikat Jibril wahai buka. Saya benar punya pertanyaan, pas tadi kan top sekali sini. Tak tahu gini. Napa pola pas yang berhubungan kalau bangsa akum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sepenting abak kun dituntut beriman Al-Quran kitabullah seteronaki ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat ampon sai mana pon. Fa innal kitabata tastad'i lawhan wa madada. Maka saungkuna tulisan kadinto ngacek atau mengundang deka papan ben midadan apa midad tinta wa qalaman wa asabi awayada ben qalam ben jari-jari dan tangan wa qudratan wa iradah dan kemampuan wa iradatan dan kemauan wa ilman wa katiban ilmu dan yang menulis wa dzalika min ulumil mukasyafah. Tining kaisa kainto sebagian daripada ilmu-ilmu mukasyafah
ilmu dalik nihayatul awliya, karena tining ilmu nakadisa ulumul mukasyafah kak dintoh pungkasnah ilmu na orang wali. Wa mabadiul anbiya ban permulaanah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saungkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma kushifa bisiril qalam, kaitu awwal perkara buka ya ma ya awwala perkara saya buka ya Nabi bisiril qalam, kalaban sir al qalam hina ra'a Jibril fi surati ma bimakna man mungkin lagi kalaban sir al qalam ketika melihat Nabi dan Jibril fi suratih dalam merupakan Jibril si asli awwal marratin awal kali wa ghattahu ban merangkul Jibril huda Nabi wa qala ban adabu Jibril iqra. Faqala maka adabu Nabi adabu Nabi ma ana biqari al hadis al ma'ruf, sempurnakanlah akan hadis yang ma'ruf. Awwalu ma kushifa min al wahyi bi ma'rifatil kitabati wal qalam wat ta'lim wa khalqil insan wa hadha majma'ul ilmi wa khazanatul asrar wa hadha aslun lima wara'ahu. Faqala iqra, qala wa ma aqra, qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Ya. Tay pada apa kebabah? Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Fahtazza. فهذا العرش ضربه وازداد الكرسي هيبته وقهرا وامتلأت السماوات أنوارا وبدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا تزال أمه ترى أنواع من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلم يستكثر ينطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مهد الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثله الله يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
ربنا برؤية النبي
الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستر المساوئ ومقيل الآثارات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفينا مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ببركة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وببركة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها يا أرحم الراحمين. وببركة صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وببركة الفاتحة.